Non ci è arrivata? No, aspetta che c'ho dei gnocchi. Mostriamo. Morning. Ready? Sì, sì, sì. Perjalanan kami kali ini yaitu jalan-jalan Giuliana Francesco akan menuju Matera, tapi terlebih dahulu dari Milan kami ke Puglia karena di Matera tidak ada bandara, dan dari Puglia nanti kita naik bis ya, jemputan untuk menuju ke Matera, dan kami berjalan-jalan ke sana sambil kerja dan juga sambil liburan. Oke teman-teman, yuk enjoy video kami. Halo, ketemu lagi dengan kami di Jalan-Jalan Giuliana Francesco. Kali ini kami berada di Matera di Una Hotel. Enjoy ya! Siamo arrivati a Matera, siamo vicino alla cittadina dei Sassi, siamo qua nell'hotel, stasera faremo una visita alla città. A presto! Ciao! Matera merupakan kota di Italia yang letaknya di bagian selatan, wilayah Basilicata, Provinsi Matera, Italia. Matera dinobatkan oleh UNESCO sejak tahun 1993 di situs warisan dunia. Matera adalah kota kebudayaan Eropa dan merupakan wilayah terbesar kedua di Basilicata, Italia.
Ciao, jalan-jalan Juliana Francesco hari ini. Kita mau istirahat, nggak putar kota, besok aja ya. Ciao ciao. Good night, andiamo a dormire che siamo stanchi, ormai abbiamo una certa età, non possiamo più permettere le notti brave e allora andiamo a riposare tra le braccia di Morfeo. Buonanotte, ciao. Selamat malam, dadah, ciao ciao. Halo, jumpa lagi dengan kami di Jalan-Jalan Juliana Francesco. Kali ini kami dari depan hotel mau menuju Matera. Kalian tahu Matera kan? Matera. Oke, enjoy ya. Siamo in partenza per il centro di Matera, per i Sassi, la parte vecchia della città che vi mostreremo. A dopo, ciao. Ciao, ciao, ciao. Okay, Sonia with very sportive style. I like it. Hi, Sienna. I see. Tahu nggak teman-teman, kota ini sudah dihuni sejak 8.000 tahun sebelum Masehi. Luar biasa. Siapapun kita kalau melihat Matera, betul-betul indah ya, indah dan juga menyedihkan. Kenapa? Karena ada juga penulis Italia yaitu Carlo Levi yang biasa kita kutip di Lonely Planet menyatakan siapapun yang melihat Matera pasti akan terkagum-kagum. Pemandangannya begitu ekspresif dan menyentuh. Namun sebenarnya keindahan tersebut dibangun dari kisah yang menyedihkan, tulis penulis Italia Carlo Levi. Jadi di buku Carlo Levi yang berjudul Christ Taught at Eboli yang terbit tahun 1935, Carlo itu menggambarkan kondisi kehidupan di Matera yang mengerikan ya. Itu dia tulis setelah terjadi Perang Dunia Kedua yang dikenal dengan aib nasional. Jadi Italia merasa malu sebenarnya dengan sejarah kota Matera ini. Kenapa menyedihkan setelah Perang Dunia Kedua dan merupakan aib nasional Italia? Karena adanya kemiskinan yang terjadi dan wabah penyakit yang melingkupi kota ini ya. Sehingga pemerintah Italia memindahkan penduduk yang tersisa secara paksa, yaitu seluruh penduduk Matera ke kawasan baru. Meskipun sejarahnya pahit ya, sebenarnya Matera itu sangat indah dan masih mempesona. Bahkan kita tahu Mel Gibson dan Patty Jenkins memilih tempat ini untuk film mereka. Kalian tahu kan film yang mengambil adegan Yerusalem untuk film The Passion of the Christ pada tahun 2004. Sementara Patty Jenkins mengubah Matera menjadi The Amazons untuk film Wonder Woman yang dibintangi oleh Gal Gadot. Jadi setelah Perang Dunia Kedua hingga tahun 1950-an, Matera itu dianggap kawasan penuh aib bagi Italia, di mana terdapat angka kemiskinan serta tingkat kematian bayi yang tinggi. Dan juga masih adanya penyakit malaria, tumpukan sampah hingga minimnya pasokan listrik. Jadi di buku Carlo Levi yang berjudul Christ Taught at Eboli meningkatkan kepedulian akan kondisi putus asa yang dialami orang-orang di Matera.
Setelah itu sekitar setengah dari 30.000 penduduk dipindahkan ke rumah baru di bagian modern kota antara tahun 1953 dan 1968. Nah, sama seperti objek wisata lain, di Matera juga terdapat museum, gereja, bahkan waduk air tua yang dibangun serupa sasi. Sasi itu bebatuan kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi ya itu tadi, karena masa lalunya yang begitu menyedihkan, sehingga penduduk asli itu dipindahkan ke wilayah yang baru. Pada tanggal 19 Januari 2019, diadakan peresmian di Kota Matera sebagai Kota Kebudayaan Eropa. Kota Matera ini dibuat menjadi tempat turis, di mana wisatawan memang menghabiskan banyak waktu di goa. Mulai dari penginapan di dalam gua, tempat makan di dalam gua, sampai minum aperitivo di bar gua. Jadi lingkungan kuno yang dikenal sebagai sasi adalah serangkaian gua yang diukir dari batu kapur yang terkadang ada juga yang berada di tepi jurang. Halo, ketemu lagi dengan Jalan-Jalan Juliana Francesco. Kali ini kita sudah ada di Matera Sassi. Kalian lihat di background kami ini. Siamo nella parte vecchia di Matera, denominata i Sassi. Come vedete dietro le nostre spalle c'è il canyon dove vivevano una volta, dove trovavano acqua, e poi qui dove dormivano e dove vivevano. Ciao! Ciao! Ada dua wilayah utama di Matera, yaitu Sasso Barisano dan Sasso Caveoso. Jadi untuk menjangkau tempat ini kita harus berjalan kaki, mengelilingi labirin dari gang-gang sempit, lalu kita menaikinya, menuruni tangga yang dimana tangga batunya tidak rata ya, jadi perlu kekuatan ekstra nih. Don't worry, ladies. No problem. No problem. So it's okay. Okay. Mattia ci sta servendo e ci sta preparando un piatto delizioso. Grazie Mattia. Grazie a voi. Signore Domenico. E anche Domenico ci sta preparando un fantastico piattino. Ed eccolo qua. Voilà! E adesso questo diventa pancia fatica panna. Ecco qua. Sì, grazie. Questa qui è una ricotta semi-asciutta con paprika rossa, un sapore eccezionale. Sì. Ha un gusto molto particolare. 5 anni fa. Minchia, tutto distrutto. Come distrutto? Formaggio, queijo, ham. Torno qua. Tell me, Sonia, what is in your plate? Allora, formaggi sia freschi che stagionati, salumi, questa è una specie di salsa
salsiccia, penso piccante, olive, funghi e una bruschetta. Yes, buon appetito. Compleanno di Marica. Adesso Allora we sing again, we sing again. Questo preciso istante. Ci sono 3 anni fa, oh. Vai, 20 anni! 3 anni, vai! Ciao Giuseppe, ho visto che è migliorata molto Matera. È completamente cambiata. La città è un'altra città rispetto a 24-25 anni fa quando sei arrivato, soprattutto in questa parte, nella parte dei Sassi. Quello c'è sempre stato, anche se la facciata è stata ristrutturata anche recentemente. E allora, quello là si chiama Monterrone, Ok. è un monte di pietra. Ok. Cioè, Che pietra è? un Calcare, monte no. calcareo, esattamente. E là dentro, pensate, ci sono 2 chiese rupestri. Ok. La facciata che vediamo è relativa a Santa Maria de Idris Ok. e all'interno proprio c'è un'altra chiesa che si chiama San Giovanni. San Giovanni. San Giovanni nel monte di pietra, cioè San Giovanni in un monterrone, cioè all'interno della pancia della roccia. Un po' come Matera. Dovresti andare fiero di Matera perché ho letto che è stata nominata la città più accogliente del 2022. Esattamente, Booking ci ha dato questo riconoscimento, bellissimo. Come la storia di Matera, non soltanto la città, la storia di Matera è bellissima. Come va Matera? Come ti trovi? Io mi trovo molto bene, non sono di qua, sono diventato di qua. Ah, E a proposito dell'ospitalità, sì, i materani sono molto accoglienti, ospitali. come sei capitato a Matera? Sono gelosi del loro, però poi piace che se ne parli. 2018 accompagnatore, 2019 guida, ero a Firenze, A Firenze. ma quando ho superato l'esame abilitante non ho avuto dubbi Di venire a Matera. e sono sceso. Sì, sono tornato a casa, perché i miei sono di 20 km da qua. Ah, ok. Mamma e papà e mia sorella abitano a 20 km nella vicina Puglia, Ah, dall'altra parte. di cui si vede la Murgia. La Murgia. Questo è l'inizio della Murgia, da qua poi si sviluppa tutta la Murgia. Sì, la Murgia vabbè è estesissima. Adesso non ricordo quanto, E è qui grandissima. c'è quel Grand Canyon dove vivevano nei tempi primitivi e dove trovavano l'acqua e dove poi si è sviluppato tutto il restante. Allora sì, è vero ciò che dici, il primo nucleo, inteso come insediamento umano, è da quella parte, è sul Parco della Murgia, anche se poi lo sviluppo urbano della città è da immaginarcelo sulla parte alta. Sulla parte alta adesso non si vede, è occultata dal costruito. Certo, per protezione. Sì, infatti questa era la cinta muraria, questa era la seconda cinta muraria della città, da cui peraltro passerà un certo Gesù, non lui, ma nel film di The Passion. Which part of this city they take the movie? Almost the whole city was interested Almost. in this movie, and Jesus Christ Over there? was walking over there in Okay. a street which is Via Muro. In Yeah. Matera. Muro means wall in English. Okay. And so he went through that street, Okay. carrying the cross, Okay. and the crucifixion was set just over this tower, this bell tower, Okay. on the Murgia Park. Okay. And the movie was like that kind of that piece Okay. of the movie was Over set- there? was filmed in this way, from left to right, and from the up Wow. to the bottom of the city. Se venite a Matera, chiedete di Giuseppe, la guida migliore di Matera. Io vi aspetto. Vi Ok. aspetta Giuseppe, vi spiegherà tutti i segreti e tutto ciò che c'è da sapere di Matera, la città più antica del mondo, che la condivide con Gerico, ma noi crediamo che sia Matera la più antica.
Oke, ciao. Ciao Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Indonesia. Jadi sebagian besar gua di Matera itu sekarang menjadi rumah, hotel, restoran, dan bar. Posisi yang berada di pinggir kota di Sassocaveoso, kita wisatawan dapat menjelajahi gua-gua yang tidak berpenghuni, merasakan bagaimana rasanya tinggal di sini bertahun-tahun yang lalu. Ini adalah sisi kota yang masih asli dan sangat menarik untuk dikunjungi. Jadi Matera adalah kota bersejarah dan merupakan salah satu pemukiman tertua di dunia, di mana sudah dihuni sejak 8.000 tahun lalu sebelum Masehi. Dan sejarah ini berasal dari periode Paleolitikum. Jadi kita bisa lihat bagaimana luar biasanya kota ini. Jadi Matera ini yang berada di kota selatan Italia itu diperkirakan telah ada 8.000 tahun sebelum Masehi. Dan kota ini dulu dihuni oleh suku Lucani yang dikuasai oleh bangsa Yunani kuno dan Romawi. Jadi kalau menurut sejarahnya sih bukan cuma 8.000 tahun sebelum Masehi ya. Di sini ada juga catatan sejarah sejak 9.000 tahun sebelum Masehi. Walaupun merupakan permukiman tertua di dunia, Matera baru saja menjadi kota situs warisan dunia tahun 1993. Matera sempat menjadi kota termiskin di Italia yang penuh penyakit. Jadi bangunan asli Matera itu adalah gua yang terbuat dari batu kapur atau biasa disebut grotto. Jadi benar-benar eksotis ya, karena setiap sudut yang dieksplorasi oleh wisatawan tuh ada gereja tua, bangunan purba, hingga kafe-kafe dan bar di dalam gua. Luar biasa ya. Jadi kalian bisa membayangkan dari hidup yang sangat miskin dan merupakan aib yang besar bagi pemerintahan Italia, lalu berubah 180 derajat menjadi sangat mahal untuk membeli sebuah rumah di sini. Ya, inilah teman-teman, aib nasional atau aib negara Italia berubah menjadi sebuah mutiara. Matera luar biasa. Okay. Can you please show to me, please? Okay. Grazie. Yes.
Ok. Scarpetta. Scarpetta. Issues. In Italy, I know, is this? Ecco. It's wonderful. Okay. Halo, akhirnya selesai juga video jalan-jalan Giuliana Francesco di Matera. Semoga kalian suka ya. Vi salutiamo da Matera, dalla notte di Matera e da questa splendida città dei Sassi. Incredibile, bellissima, magica. Ciao. Ciao, akhirnya selesai juga video jalan-jalan Giuliana Francesco. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Ciao ciao. Ciao ciao, vi salutiamo da Matera. Stiamo raggiungendo l'apice della città con fatica, ma arriveremo in cima. Ciao. Ciao, akhirnya kami selesai dari Matera dan sekarang di Bandara Puglia. Sampai jumpa di video jalan-jalan Giuliana Francesco berikutnya. Ini teman saya, Erika. Stiamo tornando a casa, abbiamo l'onore di viaggiare con Erika e vi ringraziamo per questo video. Viva Matera, a presto, ciao! Ciao, ciao, ciao! Ciao.